Amazing heritage and unexpected and British time place. ভাই এসছি টু ব্রাদার্স বাগান অনেক বড় বাগান ভিক্টোরিয়া পুরোটা দেখিয়ে দিন কলকাতার মধ্যে 1 নম্বর আছে। লাইক করবেন মাই ট্রাভেলস সাবস্ক্রাইব করবেন মাই ট্রাভেলস ইউটিউব চ্যানেল। ওই যে এদিকে বাগান আছে, বাগানটা দেখান। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? माई ट्रैवल्स भाई साहब यूट्यूब चैनल है माई ट्रैवल्स हिंदी में बताइए। माई ट्रैवल्स इंग्लिश में माई ट्रैवल ऑल्सो। यस and it's a beautiful travel place, heritage place, अंधकार हो amazing যাচ্ছে place. দেখতে Thank you very much and this is a building ta 30 তলা 30 65 হ্যাঁ 65 35 65 হ্যাঁ 65 65 হয় নাকি? হ্যাঁ ওটা 65 আছে। Oh, very biggest building and highest building in Kolkata. Thank you very much. Park Street it is, and it is Victoria Memorial Hall and Netaji Subhash Chandra Memorial Hall. Netaji Subhash Chandra Memorial Hall. Modi ji, it is renamed for Netaji and Vijay Divas. Vikram Divas. Thank you very much. चलो Amazing. Thank you.